balik lagi di video kali ini. Sesuai dengan hasil polling, listening adalah yang kedua. Jadi, sekarang kita bakal bahas bagaimana cara menjawab soal listening. Jadi nanti juga akan aku jelasin bagaimana cara aku menjawab, bagaimana trik aku biar paham jawabannya A, B, C, atau D. Oke, tanpa nunggu lama-lama, kita mulai ya. Nah, enaknya tuh di website ini, teman-teman bakal bisa lihat transkripnya. Jadi teman-teman bakal bisa dengar sambil teman-teman baca tulisannya seperti apa. Karena ini masih untuk latihan. Part. Answer all the questions. In the listening comprehension section of the test, you will have an opportunity to demonstrate your ability to understand spoken English. There are 3 parts to this section with special directions for each part. Answer all the questions on the basis of what is stated or implied by the speakers in this test. Directions. In Part A, you will hear short conversations between 2 people. After each conversation, you will hear a question about the conversation. The conversations and questions will not be repeated. After you hear a question, read the 4 possible answers on the screen and select the best answer by clicking on it. Here is an example. On the recording, you hear, I don't like this painting very much. Neither do I. "What does the man mean?" On the screen, you read, A. He does not like the painting either. B. He does not know how to paint. C. He does not have any paintings. D. He does not know what to do. You learn from the conversation that neither the man nor the woman likes the painting. The best answer to the question, "What does the man mean?" is A. He does not like the painting either. Therefore, the correct choice is A. Oke, kalau di listening, teman-teman tuh nanti bakal mendapatkan 3 part. Part pertama, dialects. Jadi yang seperti teman-teman dengar contohnya, nanti teman-teman akan mendengarkan conversation antara 2 orang. Biasanya cewek dan cowok. Jadi abis mereka ngomong, akan ada pertanyaan nanti dari narator. Habis pertanyaan, teman-teman bisa lihat nih di lembar soal, itu akan ada A, B, C, sama D. Nah, di lembar kertas itu, teman-teman nggak akan ngelihat transkrip untuk soal, ataupun transkrip dari apa yang mereka bicarakan tadi. Sekarang kita langsung ke soalnya. Untuk sekarang, aku nggak akan pakai transkripnya ya, soalnya kan kita latihan nih. Jadi, langsung aja kita kerjakan. Question 1. Should I lock up the computer lab now before I go home? Don't bother. I'm not leaving for a while. I can check it on my way out. What will the woman probably do? Nah, karena aku udah kelar nih ngejawab, jadi kalau misalnya ada beberapa detik, teman-teman bisa langsung lihat pilihan yang ada di nomor 2, A sampai D. Jadi teman-teman tuh bisa hemat waktu untuk berpikir, untuk scanning, kira-kira nanti info mana sih yang sesuai dengan apa yang mereka bicarakan. Aku milih yang alpha karena itu tuh tadi kan si cowoknya bilang, "Apakah aku harus lock nih the computer lab? Soalnya aku mau pergi." Terus si cewek bilang, "Don't bother, nggak usah repot-repot, aku masih di sini kok, ntar aku pas keluar aja, aku kunci." Jadi pertanyaannya tadi, apa yang akan dilakukan sama si perempuan? Maka si perempuan akan lock the computer lab nantinya. Oke, Bravo nggak ada indikasi kalau dia bakal ikut pulang. Charlie ini bukan masalah ya, lock-nya ada atau enggak, jadi nggak perlu dibeli. Delta, enggak, cowoknya udah di lab, jadi dia mau pulang, nggak perlu ditunjukin di mana lab itu. Oke, kelar. Sekarang nomor 2. Question 2. Do you mind if I turn the television off? Well, I'm in the middle of watching a program. What does the woman imply?
Oke, pertanyaan tentang imply ya. Imply itu tuh maksud tersirat yang disampaikan oleh salah satu speaker terhadap speaker yang lainnya. Jadi ini kita harus sedikit lebih peka untuk bisa menebak apa sih kode yang diberikan oleh salah satu speaker. Tadi si cowok kan bilang, "Do you mind if kamu keberatan nggak kalau aku matiin TV-nya?" Terus ceweknya ngomong, Aku lagi nonton sih sekarang." Nah, berarti maksudnya si perempuan adalah yang bravo. Kalau alpha, the man should watch the program too. Si cewek nggak ada ajakan ya. Ayo dong nonton, nggak ada. Atau enggak dia bilang, acara ini menarik deh, coba kamu lihat. Nah, nggak ada yang seperti ini. Yang bravo, karena si cewek nonton, maka maksud si perempuan adalah ya udah biarin aja TV-nya menyala. Masa orang nonton langsung dimatiin, kan nggak sopan ya. Oke, yang Charlie, the program will be over soon. Nggak ada bilang tinggal 5 menit, tinggal 10 menit. Delta, she will watch television later. Dia sekarang nonton ya, jadi nggak perlu nonton nantinya lagi. Question 3. I heard the math requirements for graduation are being changed. Yes, and I may be short one course. What does the man mean? Oke, meaning question. Ini adalah pertanyaan yang paling banyak keluar. Sekitar 50% dari part A, yaitu 15 nomor, itu menanyakan tentang meaning question. Nomor 3. Tadi ada fakta ya, bahwa requirement untuk kelas mas itu tuh diganti untuk graduation. Bukan tanggalnya yang diganti, tapi persyaratan. Karena tadi tentang requirement, terus si cowok tadi bilang, aduh kayaknya aku bakal nggak bisa nih. Dia nggak bisanya tentang memenuhi requirement tersebut. Oke, itu dia part A, cuman ada 3 nomor untuk latihan. Part B, kita nyalain ya transkripnya. Directions. In Part B, you will hear longer conversations. After each conversation, you will hear several questions. The conversations and questions will not be repeated. After you hear a question, read the 4 possible answers on the screen and select the best answer by clicking on it. Oke, kalau di part B, teman-teman masih mendengarkan conversation, tapi conversation-nya tuh bakal lebih panjang karena mereka habis ngomong, dibalas lagi, nah mereka ngomong lagi nih, sama kayak conversation kita sehari-hari. Kalau part A tadi masing-masing sekali ngomong, kalau ini bisa 3, 4, 5 kali saling balas. Oke, nomor 4 sampai 7. Untuk part B, dia tuh satu audio untuk 3 sampai 4 nomor. Saya kecilin sebentar ya, biar kita bisa, nggak perlu. Kan nanti bisa kita scroll aja. Questions 4 through 7. Listen to part of a conversation between a student and a professor. Hi, Professor Adams. My name is Larry. Hi, Larry. How can I help you? I was told that you place students in internships for various university programs. Yes. Well, I'm interested in the internship at the University Art Museum. What responsibilities interns have, what qualifications they need to have. Sorry, those positions are all filled for this year. Oh, but I just saw the announcement on the museum website this morning. Unfortunately, the website is out of date. I want to do museum work after I graduate, and the job experience would look great on my resume. Plus, it's the only paid internship on campus. I understand. However, there are some other ways to get some work experience, even if it's not exactly what you want. For instance, the library is looking for student volunteers. The library? But Well, they're planning an exhibition of photographs documenting the history of the university. And they're looking for student volunteers to help go through the archives and select images that'll show how the university's changed over the last 100 years. Now, that's only a 4-week project, I think, and of course it's unpaid.
But it would be something to put on my resume. Exactly. Why don't you read the job description? It's posted on the library's website. If you're interested, let me know, and I'll put in a good word for you with Emily Peterson. She's the library's exhibitions director and will be interviewing applicants. Okay, I'll do that right away. Question 4. What do the speakers mainly discuss? Oke, mainly discuss ya. Berarti ini overview question tentang topik yang mereka bicarakan. Yang pertama, work opportunities for students. Masuk akal. The professors work at the museum. Dia nggak kerja ya di museum profesornya. The man's qualification for a job. Kalau qualification seharusnya tuh fokus, misalnya si cowok tuh harus udah nyelesain misalnya 20 SKS terlebih dahulu, baru bisa ke sana. Terus dia harus mungkin memiliki CV yang bagus. Kualifikasi-kualifikasi tersebut tuh tadi nggak dibahas. Justru dia tuh memerlukan pekerjaan ini untuk menambah ke resumenya dia. Possible careers for the man after he graduates. Kayak dia emang bilang ya, dia mau kerja kok di museum, sesuatu yang berhubungan dengan museum setelah dia lulus. Tapi itu cuman dibahas sebentar aja, jadi ini bukan secara keseluruhan. Ini terlalu detail, ya delta. Yang paling tepat yang alpha. Ya, aku punya kebiasaan buruk nih di listening to full. Aku pas ngedenger, ya udah ngedenger aja. Aku nggak terbiasa untuk sambil membaca soalnya di sini. Beda lagi sama listening IELTS. Aku nggak tahu kenapa sih. Question 5. Why is the student disappointed? Oke, dia kecewanya kenapa? Dia merasa tidak puas gara-gara he has to quit his job at library. Apply aja belum, masa udah langsung keluar. Oke, the professor will not allow him to take her class. Nggak dibahas tentang kelas profesornya ya, apalagi nggak diizinin. The university recently closed its museum. Nggak ada ya, kata ditutup. The internship he wants is unavailable. Delta. Karena awalnya dia pingin daftar di museum kan, tetapi itu tuh udah penuh, udah diisi sama orang-orang lain. Terus dia bilang tadi ya sempat ragu, bukannya masih ada ya di website? Iya, tapi websitenya itu tuh udah nggak update, itu udah yang lama, udah nggak ditarik lagi pengumumannya. Makanya dia agak kecewa, soalnya di internship itu dia mendapatkan kesempatan untuk bisa nambah resume yang pertama, terus yang kedua nanti linear sama pekerjaan yang dia incar setelah lulus. Dan yang terakhir, karena internship di museum ini, dia akan mendapatkan uang. Bakal di-paid, dibayar. Question 6. What will be displayed in the exhibition at the university library? University library-nya mau exhibition apa? Nah, ingat ya, gara-gara tutup tadi museumnya, terus si guru, si profesornya tuh menyarankan, kamu nggak mau apa untuk mendaftar di library? Mereka buka kok lowongan untuk internship yang volunteer, tapi memang itu nggak dibayar. Terus si cowoknya ngebalas ya tadi, dia bilang, ya itu nggak dibayar sih, tapi itu bisa masuk ke resume saya. Nah iya, itu betul, kata profesornya. Terus dia jelasin kalau di library itu bakal ditampilin kok fotograf ya, yang akan ditampilin dijadiin pameran di situ, exhibition nanti. Terus kalau teman-teman nggak dengar kata fotograf, ada kata select image. Jadi gambar-gambarnya bakal dipilih. Itu adalah tugas orang volunteer di situ. Bukan paintings, karena tadi hasil foto jepretan. Delta emang ada history tadi ya dibilang tentang sejarah universitasnya dibangun bagaimana. Tapi bukan reportnya. Cuman dari gambar-gambar itu aja. Jadi kita bisa ngelihat gambar dari tahun misalnya 1990 sampai 2021. Jadi kan ada perbedaan tuh.
Question 7. What can be inferred about the library's exhibitions director, Emily Peterson? Oke, tadi Emily ya. Kalau kamu tertarik, profesornya bilang, aku bisa meninggalkan kesan yang baik nih. Aku bisa ngomong sesuatu ke Emily Peterson. Soalnya dia director di library itu. Dan dia orang yang akan mewawancarai, tadi ya, interview orang-orang yang bakal volunteer di tempat tersebut. Kalau dia orang yang interview, berarti dia akan memilih orang-orang tersebut. Bravo, nggak dibahas. Charlie, she used to work. Nggak dibahas ya, dia pernah kerja di museum atau enggak. Delta, nggak dibahas juga. Kita lanjut ke part C. Part C ini berbeda dengan part A atau part B, karena di sana teman-teman mendengarkan yang namanya conversation. Part C ini teman-teman bakal mendengarkan mini talks, jadi orang yang akan berbicara. Jadi cuma satu nih orang yang bicara, sama kayak dengar seminar atau dengar guru menjelaskan di kelas. Dan dia temanya itu atau topiknya lebih edukasi ya, lebih ke informatif. Jadi biasanya tuh lebih berat temanya di part C daripada part A. Directions. In Part C of the test, you will hear several talks. After each talk, you will hear some questions. The talks and questions will not be repeated. After you hear a question, read the 4 possible answers on the screen and select the best answer by clicking on it. Here is an example. On the recording, you hear, listen to an instructor talk to his class about a television program. I'd like to tell you about an interesting TV program that'll be shown this coming Thursday. It'll be on from 9 to 10 p.m. on Channel 4. It's part of a series called Mysteries of Human Biology. The subject of the program is the human brain, how it functions and how it can malfunction. Topics that will be covered are dreams, memory, and depression. These topics are illustrated with outstanding computer animation that makes the explanations easy to follow. Make an effort to see this show. Since we've been studying the nervous system in class, I know you'll find it very helpful. Now listen to a sample question. What is the main purpose of the program? On the screen, you read A. To demonstrate the latest use of computer graphics. B. To discuss the possibility of an economic depression. C. To explain the workings of the brain. D. To dramatize a famous mystery story. The best answer to the question, what is the main purpose of the program, is C. To explain the workings of the brain. Therefore, the correct choice is answer C. Now, listen to another sample question. Why does the professor recommend watching the program? On the screen, you read A. It is required of all science majors. B. It will feature the professor's research. C. It can help viewers improve their memory skills. D. It will help with coursework. The best answer to the question, why does the speaker recommend watching the program, is D. It will help with coursework. Therefore, the correct choice is answer D. Nah, itu dia ya teman-teman. Contohnya. Di sini 8 sampai 10, berarti ada 3 soal yang kita kerjakan dari satu audio ini. Untuk listening, teman-teman, kalau mau bagus nilainya harus membiasakan diri. Soalnya, listening itu tuh tentang pembiasaan kita. Semakin sering kita mendengar, semakin mudah kita paham apa yang orang bicarakan. Jadi, teman-teman bisa latihan melalui podcast, melalui lagu, atau mungkin mau belajar listening-nya secara langsung. Jadi, latihan soal setiap hari itu bisa juga. Nah, kalau aku bukan tipikal orang yang suka latihan soal. Jadi, latihan soal pas aku mau aja, pas kepo sama beberapa jenis soal, itu belajar aja. Tapi kalau nggak mood, ya udah, bisa teman-teman dengerin lagu aja. Jadi, teman-teman terbiasa telinganya dengan ucapan-ucapan dari native speaker.
Part C kita mulai ya. Questions 8 through 10. Listen to a talk in an animal behavior class. Today's discussion is about a common animal reaction, the yawn. The dictionary defines a yawn as an involuntary reaction to fatigue or boredom. That's certainly true for human yawns, but not necessarily for animal yawns. The action can have quite different meaning in different species. For example, some animals yawn to intimidate intruders on their territory. Fish and lizards are examples of this. Hippos use yawns when they want to settle a quarrel. Observers have seen two hippos yawn at each other for as long as 2 hours before they stop quarreling. As for social animals like baboons or lions, they yawn to establish the pecking order within social groups, and lions often yawn to calm social tensions. Sometimes animals yawn for a strictly physiological reason, that is, to increase oxygen levels. And curiously enough, when they yawn for a physical reason like that, they do what humans do. They try to stifle the yawn by looking away or by covering their mouths. Question 8. What is the speaker's main point? Main poinnya apa? Sama ya kayak tadi pertanyaan nomor 4. Tentang topiknya apa? Animals yawn for a number of reasons. Kita keep dulu, soalnya banyak alasannya. Bravo, yawning results only from fatigue or boredom. Ini tuh untuk manusia nih ya. Apakah karena kita bosan atau karena memang itu kebutuhan tubuh? Charlie, human yawns are the same as those of other animals. Beda ya. Kalau human karena yang bravo, tapi kalau animals tadi pertama kalau nggak salah gara-gara mereka untuk menjaga teritorinya mereka, sama kayak fish sama lizard. Terus kalau mau sosial, melakukan interaksi sosial itu tuh kayak lion. Terus yang terakhir itu tuh untuk mereka mendapatkan oksigen ya. Jadi untuk meningkatkan kadar oksigennya mereka untuk melakukan physical activity. Jadi ada 3 alasan. Sementara manusia tuh cuman yang bravo ini aja. Only social animals yang enggak. Question 9. According to the speaker, when are hippos likely to yawn? Hippos. Tadi abis jelasin lizard sama fish, baru hipposnya ya, dijelasin tentang dia quarreling tadi. When they are quarreling. Oke, tadi hippos dijelasin tentang quarrelingnya. Kalau swimming bukan, socializing bukan, dia bukan lions. Eating nggak dibahas. Oke, nomor 10. Question 10. Kayaknya delta. What physiological reason for yawning is mentioned? Betul, delta ya. Physicalnya. Itu untuk mendapatkan oksigen yang lebih banyak. Terus dia pas alasan ketiga ini, mereka tuh sama kayak manusia. Jadi bisa aja mereka sengaja ngeliat jauh pas lagi nguap, ataupun mereka tuh nutup muka mereka. Sama kayak aku dari tadi ya, nguap mulu nih, udah jam-jam ngantuk memang. Oke, kita lihat jawabannya. Oke, good job teman-teman. Begitulah kita belajar listening hari ini. Abis ini, yang terakhir kita bakal belajar reading ya. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, share,